hakiki. Wa amman na'tus sababi misaluhu ja'a Muhammadun al-aqilu abuhu. Ya. Jadi sebenarnya pembedaan itu hakiki dengan sababi. Kalau hakiki yarfa'u domiran, artinya tidak ada isim zahir setelahnya. Tidak ada isim zahir setelahnya. Anda bilang ja'a Muhammadun al-aqilu. Al-aqilu kan isim, tapi ya'malu amal fi'li. Tentu dia bilang aina fa'ili. Aina fa'ili. Tidak ada isim zahir, berarti fa'ilnya adalah domir. Harus begitu. Antum? Nah, kan nanti kalau kita belajar buku atas, dakhala fi'lun fil kalam, dia langsung cari fa'il. Kalau ada isim zahir, sudah itu fa'ilku. Ja'a. Ada ja'a ba'da ismun, takul ja'a Muhammadun, khalas ada fa'il. Ja'a, maaf ismu zahir, kalau tidak ada berarti khalas langsung fa'ili domirun mustatir. Tapi harus sabaqo ismun, harus sabaqo ismun, takul Muhammadun ja'a, berarti huwa yaudu ila Muhammad. Limaza? Lian hadza domirul ghaib. Wa domirul ghaib la yadullu ala al-ma'na illa bi audi domir. La budda an yasbiqahu ismun yaudu ilaihi. Fahimtum? Nah, fatakulu ja'a Muhammadun al-aqilu. Al-aqilu ismun ya'malu amal al-fi'li. Sayaqulu laka aina fa'ili. Qala ma fi ismun zahir. Qala idzan fa'ili domirun mustatirun taqdiruhu huwa yaudu ila Muhammad. Fahimtum? Fahimtum matulab? Yaudu ila Muhammad. Jadi al-aqilu huwa Muhammad. Begitu. Al-aqil huwa Muhammad. Usamma na'tun hakiki lianna na'tun lil man'uti asalatan. Jelas ya? Thayyib. Ja'a Muhammadun al-aqilu abuhu. Al-aqilu abuhu atau al-aqilu akhuhu. Al-aqilu ismun ya'malu amalan fi'li. Maza yabhas fa'il abuhu. Sudah, ini fa'ilku. Abuhu, fa'ilku adalah abuhu. Abun. Idzan idza qulta fa'iluhu abun, idzan al-aqilu abuhu, berarti yang akil adalah abun. Fahimtum? Fahimtum matulab? Tetapi labudan ta'rif bahwa harus ada domir yang kembali kepada sebelumnya. Kelas ceritanya begini, nanti kalian belajar. Kayak contoh ja'a Muhammadun al-aqilu, contoh saya bilang ja'a Muhammadun al-aqilu abun. Al-aqilu abun. Kelas? Nah, kenapa kemudian disyaratkan harus ada domir takut al-aqilu abuhu? Karena jangan sampai nanti al-aqilu abu ini tidak ada hubungannya dengan jumlah sebelumnya. Padahal tidak demikian. Al-aqilu abuhu haza na'tun li Muhammad. Fahimtum? Fahimtum matulab? Nanti kita belajar di mubtada wal khobar bahwa khobar itu ahyanan ya'ti mufrad wa ahyanan ya'ti jumlah. Syaratnya nanti idza kana al-khabaru jumlah la budda hunaka rabitun yarbutuhu bil mubtada. Zaidun jaa abuhu, harus abuhu. Tidak boleh bilang Zaidun jaa abu, tidak bisa. Kenapa? Jangan sampai nanti di jumlah mustaqillah namanya. Jumlah mustaqillah laysat laha alaqatu bima qablahu wal haqiqatu laysa kadzalik. Fahimtum? Jadi jaa Muhammadun al-aqilu abuhu. Maka ma ta'rifu ad-dhamir madza min hazil misal fahimna ta'rif madza an-na'tu as-sababi wa huwa ma rafa'a isman zahiran. Isman zahir, mana rafa'a isman zahiran? Karena itu ismun zahir wa huwa abuhu yakunu marfu. Ja Muhammadun al-aqilu abuhu marfu bil waw. Berarti kalau kita bilang marfu, berarti la budda lahu min
min rafi'in, labudda lahu madza min rafi'in, ay labudda lahu min amilin ya'malu bihi li'annahu marfu, wa taqulu madza an-na'tu sababi huwa ismun madza an-na'tu madza ma rafa'a isman zahiran, rafa'a li'anna hadha al-ism yakunu madza marfu, wa taqul ma rafa'a isman zahiran. Fahimtum? Wala muttasilan bidomirin, muttasilan bidomirin yaudu ilal man'ud. Fahimtum? Ja'a Muhammadun al-akilu abuhu labudda an yattasila bidomir wa huwa hazahu yaudu ila al-man'ud wa huwa Muhammad. Jadi yang akil adalah abuhu, bukan Muhammad. Muhammad abuhu. Fahimtum? Tetapi harus ada hubungan erat antara abuhu dengan Muhammad. Ya, hubungan erat antara bainal walad wal walid. Ada mafhum matulab? Ikra ya Adam. Langsung contoh nahwu ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Fal-fadilu na'tun li Muhammadin. Tetap na'tun li Muhammad. Na'tu Muhammad. Wa abuhu fa'ilun lil fadil. Fa'ilun lil fadil. Ya, fa'il lil fadil. Kenapa bilang fa'il lil fadil? Walam yataqaddam fi'lun. Alas kata tadi. Walam yataqaddam fi'lun. Al-jawab na'am, li'anna hadha ismun wa in kana isman lakinnahu ismun ya'malu amalal fi'li fa ka'annahu fi'lun wal fi'lu idza dakhala fil kalam yabhasu madza fa'il. Beda kalau isim masuk fil kalam, ghaliban yabhasu madza khabar. Ya tergantung isimnya. Kalau ma'rifah berarti bisa saja dia tergantung mutakallim yang berbicara. Ya bisa saja dia mubtada dan mencari khabar. Bisa saja khabar dan mubtadanya mahzuf. Abuka, masa tasabuka ay haza abuka. Berarti abuka khabar. Aina mubtada mahzuf takdiruha hada. Mafhum? Lanjut. Abuhu fa'ilun lil fadil marfu'un bil wawi niyabatan 'anid dhammati li'annahu min al asma'il khamsah wa huwa mudhafun ila al ha'i allati hiya dhamirun 'aidun ila Muhammadin. Naam. Sudah, fahimtum hadza? Ini masuk sekarang hukumnya. Wa hukmun na'ti annahu yatba'u man'utahu fi i'rabihi wa fi ta'rifihi aw tankirihi sawa'un akana haqiqiyan am sababiyan. Ini na'tu. Jadi an-na'tu itu yatba'u man'utahu fi i'rabi. Ma mana fi i'rabihi? Ay unzur ila al-man'ut idza kana man i'rabihi idza kana man'utu marfu'an. Namanya murab. Mana murab? Ya ahyana yakunu marfu' wa ahyana yakunu mansub, majrur atau majzum. Artinya al-man'ut idza kana marfu' kana na'tu marfu'an. Ja'a Muhammadun al-fadilu. Al-man'ut mansub kana na'tu mansub. Ra'aitu Muhammadan al-fadilah. Al-man'ut majrur kana na'tu majrur. Marartu bi Muhammadin al-fadili. Atau ada tulab. Ini namanya an-na'tu yatba'u man'utahu fi i'rabihi. Atau wadi fi i'rabihi. Itu maksudnya fi i'rabi. Jadi i'rabi itu nasingkat mana? Idza kana marfu'an aw mansuban aw majruran. Apa mafhum? Terus wa fi ta'rifihi au tankiri aidan idza kana al-man'utu ma'rifah kana an-na'tu ma'rifah. Ja'a Muhammadun madza ma'rifah li'annahu alam bertakun al-akilu bil alif wal lam.
Ja'a rajulun, rajulun nakirah. Fatakul ja'a rajulun akilun. Aina al-alif wal lam mahzuf. Hapus gitu. Karena man'utnya nakirah. Mafhum atau la? Mafhum. Apa memang bedanya Anda mengatakan ja'a Muhammadun al-aqilu dengan ja'a rajulun akilun? Beda. Muhammad ma'rifah, ma'ruf, muayyan, rajulun ma'lum. Fahimtum? Faidahnya di sini al-aqilu mada yuwaddih bahwa Muhammad yang datang itu yang akil. Fa akhrajal Muhammad al-majnun. Ada wajah tulab yuwaddih. Ja'a rajulun akilun. Apa fungsinya di sini? An-natu al-mukhassisu lahu bin nakirat. Rajulun hada afrodun katsira ghairu muayyan. Fahimtum? Fa akilun ja'a li khassis. Fa khassasa ar-rajul bi kauni ar-rajul al-ja'i huwa al-akil faqat, amma al-majnun fala ya'ti. Ada wadah tulab. Tu afwan. Tadi yang pertama bukan yukhrij, maksudnya yuwaddi bahwa Muhammad yang datang ini yang akil yuwaddi. Antum, kalau yang pertama apa? Yang kedua yukhassis. Mana yukhassis? Yuqallil an-nakirat. Mana yuqallil? Kan kau bilang ja'a rajulun, banyak ihtimal haza. Mana ihtimal? Yumkin haza. Takul akilun yaqta. Ya, semua yang tidak berakal layati. Yang datang kemungkinan yang datang yang akil sadar. Ini pun masih bisa masih banyak isi afrod. Masih banyak afrod. Baik. Wasil wa makna. Wa makna hadha annahu in kana al-man'utu marfu'an kana an-na'tu marfu'an. Ini penjelasan fi i'rabihi. Fahimtum? Nahu hadara Muhammadun al-fadilu au hadara Muhammadun al-fadilu abuhu anna. Ini hukum kama qala Syekh sawaun akana hakikian am sababian. Fahimtum? Jadi baik itu na'tun hakiki atau sababi, memang sudah ada dua hukum wajib terkena sama dia. Annahu yatba'u man utahu fi i'rabi. Satu, annahu yatba'u man utahu fi ta'rifi wa tankirihi. Wa in kana al-man'utu mansuban kana na'tu mansuban nahwu ra'aitu Muhammadan al-fadil aw ra'aitu Muhammad al-fadil abuhu. Wa in kana al-man'utu mahfudan kana na'tu mahfudan nahwu nazartu ila Muhammadin madza al-fadil aw nazartu ila Muhammad al-fadil abuhu. Paham? Ini i'rabi. Terus wa in kana al-man'utu ma'rifah kana na'tu ma'rifah kama fi jami'il amsilati sabiqah lianna al-amsilatu as-sabiqah kullaha ma'rifah. Muhammadun alam. Mafhum? Wa in kana al-man'utu nakira kana an-na'tu nakira nahwu ra'aitu rajulan takun akilan aw ra'aitu rajulan akilan abuhu. Fahimtum hada? Lanjut dalam summa sedikit lagi. Summa idza kana an-na'tu hakikiyan zada ala dhalika annahu yatba'u man'utahu fi tadhkirihi aw ta'nisihi wa fi ifradihi aw tathniyatihi aw jam'ihi. Wa ma'na dhalika annahu in kana al-man'utu mudhakkaran kana an-na'tu mudhakkaran. Ini idza kana an-na'tu hakikiyan yatba'ul man'utu ay man'uta aidun fit tazkiri wat ta'nis. Ay idza kana al man'utu muzakkar an-na'tu muzakkar. Ja'a Muhammadun taqul al-aqilu. Ja'a Fatimatu taqul al-fadilatu. Gimana jelas toh? Ini lanjut. Nahmu ra'aitu Muhammadan al-aqila wa in kana al-man'utu muannatsan kana an-na'tu muannasan. Nahwu ra'aitu Fatimata al-muhadzabata. Wa in kana al-man'utu mufradan kana an-na'tu mufradan kama ra'aitu fi hadzainil misalaini. Ini maksudnya wa fi ifradihi aw tasniyatihi aw
Jam'i al-man'utu mufrad, an-na'tu mufrad. Ja'a Muhammadun al-akilu. Al-man'utu musanna, an-na'tu musanna. Ja'a al-muhammadani al-akilani. Al-man'utu jam'an, an-na'tu jam'an. Ja'a Muhammadun, ja'a Muhammaduna, al-muhammaduna al-akiluna. Muhammadun kama kaqauli ta'ala fil Qur'an, madza? Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun man'ut, Rasulullah na'tun. Jadi kan yatba'u man'utahu bil ifrad. Hadza wajib. Baik, lanjut. Nahru aitu rijala al-uqala'a. Amman na'tus sababi. Amman na'tus sababi. Ini agak susah ini. Lanjut. Yang tadi itu gampang. Amman na'tus sababi. Fa innahu yakunu mufradan daiman. Walau kana man'utuhu musanna au majmu'an. Ini nih. Adapun na'tus sababi fa innahu yakunu mufradan daiman. Wa in kana al-man'ut musanna atau jama'. Contoh. Ja'a Muhammadun al-aqilu abuhu. Di sini nyambung. Saya bilang, sekarang Ja'a al-muhammadani. Ja'a, kau Sulaiman kenapa mengantuk? Kamsa minta. Gimana? Kalau saya mengantuk memang jam 12 bukan minta di mana? Pada acara itu betul. Iya. Pagi-pagi bekerja keras. Iya, wajar saja. Ya, wajar saja kalau saya mengantuk. Bila muskilah. Ya. Taib. Amman na'tus sababi, mada? Dulu itu memang karena hidayah mungkin, jadi kita dulu tuh banyak senang sekali memang, jiddan, dan tidak dirasa itu capek, senang sekali. Dan yang paling senang itu kalau kembali ke rumah kos, nah, kita bikin syai lah apa itu. Ya. Biasa sampai di rumah itu jam 11, ya, jam 12 baru tidur. Sesuatu yang tidak bisa dilupa itu. Taib. Aina nahnu? Amman na'tus sababi, ini perbedaannya na'tus sababi dengan hakiki. Jadi kalau hakiki lihat man'ut, an-na'tu yatba'u man'utahu madza fil ifrad wat tasniyati wal jama'. Ja'a Muhammadun taqul al-aqilu, ja'a al-muhammadani al-akilani, ja'a al-muhammaduna al-akiluna. Ini yang hakiki. Kalau sababi tidak, nanti saya jelaskan di mana kenapa. Ja'a Muhammadun al-akilu abuhu. Oke, sama itu, tidak masalah. Ja'a al-muhammadani takun al-akilu. Al-akilu abuhuma. Kan ini domir kan? Ini domir harus juga menyesuaikan apa menurutnya. Kalau bilang kalau Muhammadani berarti abuhuma. Jangan bilang abuhu. Ja'a al-muhammaduna takul al-akilu abuhum. Jelas itu? Pertanyaannya limaza? Alasannya karena sebenarnya ini al-akilu dia kan ismun. Tapi ya'malu amalal fi'li. Ya'malu madza amalal fi'li. Ya, kalau hakiki tadi apa sih bilang? Ja'a al-muhammadani al-akilani, ya? Al-akilani. Ya. Kalau dia sababi, dia sebenarnya itu seakan-akan dia fi'lun. Nah, itu fi'il kalau kalian masih ingat di hukumnya fi'il daiman yuwahhad. Daiman apa Aman wahad yakunu mufrad daiman. Wa in kana fa'iluhu musanna, bukan muannas, musanna atau jama'. Kalau kalian masih ingat contohnya Ibnu Majrum, ja'a Muhammadun, ja'a al-muhammadani, ja'a al-muhammaduna. Limaza? Lianna kama kunna fi dakhilil fi'li syai'ani. Al-awwal maza? Al-ma'na. Wa hadzal ma'na masdar. Fa fi daraba darbun.
Darbun hadza masdar. Darbun hadza nakirah ismu jins. Fahimtum? Fadarbun wahid takul darbun, darbun isnani takul darbun. Fahimtum? Yang ismu jins. Yaqbalul qalila wal kasir. Yaqbalu al qalila wal kasir. Wa li'annahu ismu jins, maka walaupun fa'innya musanna nyambung, walaupun fa'innya jama' nyambung. Lianna maknanya itu ismu jins. Atau fahimtum? Lidzalika taqul qoma az-zaidani, qoma zaidun, qoma az-zaidani, qoma az-zaiduna. Wala taqulu qoma az-zaidani, wala taqulu qomu az-zaiduna. La taqulu dzalik. Limadha? Lianna fi dakhil qom hada ismu jins. Wa ismu jins sedikit atau banyak cocok memang. Satu timba takul ma'un, satu ember takul ma'un, satu gentong takul ma'un. Kaifa? Nah, maka ismu jins. Fahimtum? Nah, itu sebabnya di al-fadilu juga kita kul ja'a Muhammadun al-fadilu. Apa tadi? Ja'a al-Muhammadani takul al-fadilu. Betul? Abuhuma. Karena ini ismin al-fadilu, dia nak tembak setelahnya. Apa fa'ilku? Abun tuh berarti sudah tetap biar banyak takul. Ja'a Muhammad al-fadilu. Mada? Abuhuma. Tetap biasa. Satu pada iman yufrad. Maka itu maksudnya sekolah amman na'tus sababi fa innahu yakunu madza mufradan daiman walau kana man'utuhu madza musanna au majmu'an. Fahimtum? Nah, terus apanya yang diikuti? Yang masalah adalah iza kana na'tu madza, iza kana setelahnya itu ba'dahu muannas. Kalau setelahnya muannas, barulah kemudian an-na'tu di sini ditambah ta'ut ta'nis. Contoh, ja'a Muhammadun al-fadilatu ummuhu. Kenapa fadilatu? Karena ummun, fa'innya muannas. Bagaimanakah kalau fi'il dengan fa'innya muannas? Takut qoma zaidun, qomat hindun. Kenapa fi'il ta'ut ta'nis? Lianna fa'ila muannas. Maka hukumnya juga di sini begitu. Takul ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu, karena abu muzakkar. Ja'a Muhammadun al-fadilatu ummuhu. Kenapa fadilatu? Karena ummu muannas. Jadi itu saja yang diikuti. Maka lihat coba nanti. Qala amma na'tus sababi fa innahu yakunu mufradan daiman walau kana man'utu musannau majmu'an. Taqulu ra'aitu al-waladaini, taqul al-aqila abuhuma. Wa taqulu ra'aitul aulada, taqul al-aqila abuhum. Dia kan mengikuti setelahnya. Artinya dia cuma lihat fa'ilnya. Kalau fa'ilku tetap mufrad, sudah, apapun kau di belakang. Mau ke mufrad, mau ke musanna, mau ke jama', saya fokus ke fa'ilku. Fa'ilku masih mufrad, berarti sudah al-fadilu. Fahimtum? Walaupun fa'ilku juga musanna. Kecuali kalau fa'ilnya sudah berubah menjadi muannas, maka harus berubah. Ja'a Muhammadun al-fadilatu ummuhu, ummun muannas bersilang al-fadilatu. Fahimtum? Lidzalika qala Syekh wa yatba'u an-na'tu as-sababiyyah ma ba'dahu fi madza fi tazkiri au at-ta'nis. Taqulu ra'aitul banati al-aqila, taqul abuhunna. Wa taqulu ra'aitu al-aulada al-aqilata. Kenapa ada mita? Karena ummun muannas ummuhum. Fahimtum? Selesai sudah. Sekarang nak kasih ke Syekh khulaso dari semua penjelasan di atas. Anak kasih mirumus kaidah. Qala fatalakhasu min hadzal idah anna na'tal haqiqi yatba'u man uta fi madza fi arba'atin min asyarah. Wahidan min al-ifradi wat tasniyati wal jama', wahidun min ar-raf'i wan nasbi wal khafdi, wa wahidun min at-tazkiri wat ta'nisi, wa wahidun min at-ta'rifi wat tankiri. Fahimtum? Tapi ini talakhud nanti pertemuan selanjutnya ini.
pahami bisa setelah yang sebelumnya itu. Ini gampang sekali, ini dijelaskan besok kalau kita ketemu lagi insyaallah. Kalau kalian sudah pahami penjelasan sebelumnya, gampang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus coba ini ada ambil ini kapan tuh ya ini